Oremos juntos a Dios para escudriñar la palabra. 사랑이 한없이 많으신 살아계신 우리 아버지 하나님 감사합니다. Dios nuestro Padre viviente, tú que tienes mucho amor, te damos gracias. 주님의 참된 교회 안에서 구원받도록 도와주시고 지금까지 저희들 주님 몸된 교회 안에서 신앙의 길을 가도록 인도해 주신 은혜 감사드립니다. Te damos gracias por ayudarnos a recibir salvación en la iglesia verdadera y habernos ayudado hasta ahora para poder estar en este camino de la vida cristiana. 주님이 정하신 이 마지막 때 참으로 연약하지만 주님 붙잡고 살아가고 있습니다. En este tiempo de fin del mundo que has establecido, aunque seamos débiles, vivimos confiados en ti, Señor. 연약한 저희들 오늘 또 하나님 말씀 앞에 나왔습니다. Nosotros que somos débiles, el día de hoy estamos presentes ante tu palabra. 하나님의 지혜의 말씀으로 우리 각 사람의 마음을 굳건히 세워주시고 주님 오시는 그날까지 이 신앙의 길을 가도록 능력 베풀어 주시기를 원합니다. Te pedimos que edifiques nuestro corazón firmemente con la palabra de la sabiduría para que estemos en este camino de la vida cristiana hasta que tú vengas. 오늘 배우는 말씀도 단 한 말씀도 땅에 떨어지지 않고 각 사람 마음속에 그리고 각 사람 삶 속에 유익한 말씀이 되도록 역사해 주옵소서. Haz tu obra para que ninguna palabra que vayamos a aprender caiga al suelo, sino que sea también de gran provecho para todos nosotros. 마치는 시간까지 주 성령님께 맡기고 의지합니다. Hasta que termine solo confiamos en ti, Señor Espíritu Santo. 주 예수님 이름 받들어 감사하며 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 성경 시편 48편을 찾겠습니다. Vamos a buscar Salmo 84. 시편 48장입니다. Salmo 48. 시편 48편 12절에서 14절까지입니다. Salmo capítulo 48 del versículo 12 a 14. 시편 48편 12절에서 14절까지. Salmo capítulo 48 del versículo 12 a 14. 네, 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. Si lo tienen, leemos juntos. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. 오늘은 교회사라는 제목으로 함께 성경을 공부하려고 합니다. El día de hoy con el título Historia de la Iglesia vamos a aprender juntos la Biblia. 세계 교회사를 이렇게 배우는 것은 자주 배울 수는 없습니다. No es así fácil que nosotros podamos aprender acerca de historia de Iglesia Universal así frecuentemente. 그리고 세계 교회사를 자세히 배우기도 어렵습니다. También es difícil poder aprender acerca de historia de Iglesia Universal así concretamente. 왜냐하면 교회 역사가 지금 약 2000년 가까이 되는데 그 방대한 역사를 배우는 것이 우리 신앙생활에 꼭 유익된 것은 아닙니다. Es porque la Iglesia aproximadamente tiene más de 2000 años, entonces no podemos decir que así sea tan provechoso que aprendamos la historia de Iglesia. 오해하지 마세요. Pero no me tomen a mal. 당연히 교회 역사를 배우는 건 도움이 되죠. Claro, nos ayuda bastante si aprendemos la historia de Iglesia, eso sí. 그런데 그 교회 역사를 자주 배우거나 또는 자세히 배우고 하는 것은 큰 유익은 되지 않는다 말입니다. Pero si aprendemos frecuentemente o concretamente acerca de la historia de la Iglesia, o sea, no nos ayuda así bastante. 그런데 한 번은 우리가 아주 자세하게 또는 정확하게 확실하게 배울 필요가 있습니다. Pero al menos una vez es necesario que nosotros aprendamos de manera concreta, también así exacta acerca de historia de Iglesia. 왜냐하면 하나님께서 이 영생의 말씀, 구원의 복음을 우리 시대 그리고 우리 각자에게 주셨잖아요. Es porque Dios ha dado esta palabra de la salvación, de la vida eterna en nuestro tiempo a cada uno de nosotros, ¿no?
그렇다면 이 구원의 복음이 어떤 역사의 경로를 통해서 우리 시대 그리고 나에게까지 왔는가 하는 것은 알 필요가 있고 아주 유익한 것입니다. Entonces es necesario que conozcamos por qué camino, por qué proceso este evangelio de la salvación ha llegado hasta mí. 그래서 이 구원의 복음이 우리에게 오기까지 역사 속에서 많은 마귀의 방해가 있었을 것 아닙니까? Hasta que nos llegara este evangelio de la salvación a nosotros, a cada uno, seguramente ha de haber habido muchos impedimentos de parte de Satanás, ¿no? 그리고 복음이 우리에게까지 오기까지가 많은 오류, 많은 이단들, 그리고 많은 거짓된 것들을 이기고 우리에게까지 복음이 전해진 겁니다. Y para que nos llegara este evangelio a nosotros, seguramente hubo muchas tentaciones, muchas herejías, falsas doctrinas de parte de Satanás diablo, pero venciendo todo esto, seguramente llegó a nosotros. 그래서 우리가 교회사를 배워보면 많은 오류, 그리고 이단, 그리고 거짓들을 분별할 수도 있고 그것들을 분별해서 우리가 그것을 피할 수도 있습니다. Así que si aprendemos acerca de historia de iglesia, podemos también distinguir muchas iglesias falsas, doctrinas falsas, para poder evitarlas luego. 그리고 무엇보다도 우리가 이 교회사를 배움으로 해서 오직 예수 그리스도로 말미암은 복음만 전해야 되겠다 하는 마음을 정할 수도 있습니다. Y más que nada, también por aprender esta historia de iglesia, podemos tomar la decisión en nuestro corazón de querer predicar solamente este evangelio cumplido por Señor Cristo, nada más, o sea, predicar a Cristo. 그리고 성령님께서 역사하시는 참 교회 안에서 어떤 일들이 일어나고 있으며 또 무엇을 알아야 하고 또 무엇을 다른 사람에게 또 우리 후손들에게 전해야 할지도 우리가 알게 됩니다. Y también podemos llegar a conocer acerca de qué es lo que está sucediendo dentro de esta iglesia verdadera en la cual el Espíritu Santo hace la obra y qué es lo que tenemos que también ir anunciando, predicando a nuestros descendientes. 구약 시대에 하나님의 모든 관심은 이스라엘에 있었습니다. En el tiempo del Antiguo Testamento, todo interés de parte de Dios estaba solo en Israel. 그 하나님의 관심은 그 이스라엘 안에 특별히 다윗성에 있었던 시온에 그리고 성전이 있었던 예루살렘에 하나님의 모든 관심이 있었죠. Especialmente todo interés de parte de Dios estaba en Sion, de la ciudad de David, de la ciudad Jerusalén. 하나님의 관심이 거기 있었다면 하나님의 백성인 이스라엘의 관심은 어디 있어야 되겠습니까? Si todo el interés de Dios estaba ahí, entonces ¿en dónde creen que también el interés del pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, también tiene que estar? 네, 당연히 이스라엘 하나님의 백성이라면 그들 또한 그들의 마음, 그들의 관심, 그들의 정성이 하나님이 관심 있는 곳에 있어야 될 겁니다. Si es el pueblo de Dios Israel, todo su interés, todo su corazón, todo su esmero también tiene que estar también en Israel, en donde también Dios ha puesto todo su interés. 그리고 하나님의 성전에서 무슨 일이 일어나는지를 알아야 되겠죠. Y también tiene que conocer qué es lo que pasa dentro del templo de Dios. 그리고 그것에서 많은 것을 배워야 되겠죠. Y también tendrá que aprender tantas cosas que suceden en el templo. 그리고 다른 사람들에게 전해줘야 될 것이 있다면 반드시 전해줘야 될 겁니다. Y si hay cosas que deben anunciar a los demás, también tienen que anunciarlas. 왜 그래요? ¿Por qué? 그것이 하나님의 뜻이기 때문에 그렇습니다. Porque eso es la voluntad de Dios. 하나님의 함께 하시기 때문에 그런 거예요. Ya que Dios está con ellos. 방금 읽은 말씀이 그런 내용의 말씀입니다. La palabra que acabamos de leer habla de esto. 12절부터 14절까지 다시 한번 천천히 읽어드릴 테니까 눈으로 읽으시면서 이게 무슨 말인가 이해해 보시기 바랍니다. Del versículo 12 a 14 otra vez les voy a leer. Entonces traten de entender de qué se tratan estas palabras. Andad alrededor de Sión y rodeadla. Contad sus torres. Considerad atentamente su antemuro. Mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. 12절에 보면은 시온을 편답하고 그것을 순행하라 하셨습니다. Versículo 12 dice, andad alrededor de Sión y rodeadla. 그리고 13절에 보면 그 성벽을 자세히 보고 그 궁전을 살펴서 후대에 전하라 그렇게 말씀하셨습니다. Versículo 13 dice, considera atentamente su antemuro, mira sus palacios para que lo contéis a la generación venidera. 하나님의 관심이 성전에 있습니다. Todo interés de Dios estaba en el
templo. 그래서 하나님의 백성인 이스라엘 백성들은 그 성전의 모든 관심 그리고 그것에 무슨 일이 일어나는지 자세히 살펴보라는 겁니다. Así que la palabra dice que el pueblo de Dios, Israel, también ponga su interés en el templo para ver qué es lo que pasa, sucede ahí. 역대하 7장 16절에 가 보면 솔로몬이 성전을 완공했습니다. Al ver segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 16, dice que Salomón terminó de construir el templo. 그 성전이 완성된 다음에 하나님께서 그 성전에 두시고 성전에 마음을 두시고 하나님께서 이렇게 말씀하셨습니다. Una vez que se construyó el templo de Salomón, Dios, pues exponiendo su corazón, interés ahí, también dijo lo siguiente. 내 눈, 내 마음이 항상 여기에 있으리라. Dijo lo siguiente, siempre mis ojos, mi corazón estarán ahí. 때문에 구약 시대에 이스라엘의 예루살렘은 하나님의 모든 관심이 있는 아주 특별한 것입니다. Así que Jerusalén del tiempo del Antiguo Testamento es un lugar muy especial en el cual Dios había puesto todo su interés. 당연히 이스라엘 사람들의 마음은 거기 있어야 맞습니다. Claro que entonces el corazón de todos los israelitas tenía que haber estado ahí. 여러분 우리가 지금 마찬가지입니다. Lo mismo pasa para con nosotros. 신약 시대에 하나님의 모든 관심이 어디냐면 하나님께서 영혼을 거듭나게 하고 구원받은 그리스도인을 양육하는 교회에 하나님의 모든 관심이 있습니다. En el tiempo del Nuevo Testamento en el cual nosotros vivimos, todo el interés de Dios está dentro de la iglesia en la cual Dios salva a las almas perdidas y cría también y cuida a los hermanos salvos. 그렇다면 하나님의 자녀로 거듭난 그리스도인들의 마음은 어디 있어야 되겠습니까? Si es así, entonces, ¿en dónde creen que el corazón de los cristianos salvos que han recibido la salvación tiene que estar? 하나님의 모든 관심인 이 교회에 모든 그리스도인들의 마음 또한 함께 있어야 됩니다. Así como todo el interés de Dios está en la iglesia, todo el nuestro también tiene que estar aquí. 이 교회에서 무슨 일을 하는지, ¿Qué es lo que hacen dentro de esta iglesia? 이 교회들이 어떻게 형성이 되고 지음 받은 바 되어 가는지를, ¿De qué manera se van formando, edificando estas iglesias? 그래서 이 안에서 우리가 무엇을 배우고 무엇을 전해야 되는지를 이 안에서 알고 깨달아야 되는 겁니다. ¿Qué es lo que tenemos que aprender y anunciar? Hay que darnos cuenta estando en este lugar, la iglesia. 그것은 그리스도인들에게 가장 중요한 것입니다. Eso es el deber más importante de los cristianos salvos. 방금 읽은 말씀에서도 14절에 보면 영영이 우리 하나님이시니 우리를 죽을 때까지 함께 하신다고 하시고 인도하신다고 하셨습니다. Al ver la palabra que leímos, versículo 14 dice, este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre Él nos guiará aún más allá de la muerte. 반복드리는 말씀이지만 우리 그리스도인들은 참으로 하나님께서 모든 관심을 두고 있는 교회에 관심을 둬야 됩니다. Como les voy repitiendo, todo nuestro interés tiene que también estar dentro de la iglesia a donde Dios ha puesto todo su interés. 그래서 교회 안에서 하나님이 무슨 일을 하시는지도 봐야 됩니다. Así que tenemos que ver de qué manera Dios hace la obra dentro de esta iglesia. 그리고 가장 귀한 것을 우리들에게 알려주시기 때문에 그것을 또 전해야 됩니다. Ya que Dios nos enseña algo más importante, así que tenemos que anunciarlo también. 여기 마태복음 28장 19절 20절입니다. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. 예, 함께 읽어보겠습니다. Leemos juntos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 하나님께서 교회 안에서 하시는 일이 크게 두 가지가 있습니다. Hay dos obras grandes que Dios hace dentro de la iglesia. 예, 영혼을 거듭나게 하는 La 일입니다. primera es salvar a las almas perdidas. 그리고 거듭난 영혼들을 이렇게 양육, 교육시키는 거죠. La segunda es ir educando, criando a las almas que han recibido la salvación. 그리고 지금도 교회, 이 신령한 하나님의 성전인 교회가 지금 지어져 가고 있는 겁니다. Todavía esta iglesia que es el templo espiritual de Dios también se va edificando. 그래서 우리가 이 교회가 어떻게 형성이 되었는지를 공부하는 것은 꼭 필요한 겁니다. Así que no es necesario que nosotros estudiemos de qué manera esta iglesia se ha formado. 그래서 저도 예전에 이 교회사 공부를 한 적이 있는데 개인적으로 참 유익이 됐습니다. Antes también yo he estudiado la historia de la iglesia y también personalmente a mí me fue de mucho provecho. 그래서 제가 아는 한도 범위 안에서
교회사의 내용을 성경적인 관점에서 말씀드려보려고 합니다. Así que dentro del conocimiento que yo tengo, bíblicamente les voy a explicar acerca de la historia de la iglesia. 먼저 교회는 어떻게 시작이 되었을까? Primero, ¿de qué manera creen que ha comenzado esta iglesia? 어떻게 교회가 형성이 됐냐 하는 ¿De 겁니다. qué manera creen que se ha formado esta iglesia? 분명한 것은 예수님께서 이 세상에 오시지 않았다면 교회는 없는 겁니다. Seguramente si Jesucristo no hubiera venido a esta tierra, tampoco se hubiera formado esta iglesia. 예수 그리스도께서 이 세상에 오셨고 죽고 부활하시고 승천하심으로 이 구원이 완성이 되고 그 완성된 구원을 우리가 받아들이고 믿고 깨달아서 구원받는 무리들이 생겨났고 교회가 시작된 겁니다. Por lo que Jesucristo vino a este mundo, también murió, resucitó y ascendió. Gracias a esto también ha habido algunas personas que han recibido la salvación por las cuales esta iglesia se ha formado. 그 교회가 시작되었기 때문에 교회사, 교회의 역사라는 것이 있게 되는 겁니다. Ya que inició esta iglesia de esta manera, existe también la historia de la iglesia. 교회가 시작되고 교회가 형성되는 것을 가장 자세하게 우리들에게 가르쳐 주시는 성경이 사도행전 성경입니다. El libro de la Biblia que nos enseña concretamente sobre de qué manera esta iglesia ha sido formada y ha comenzado es el libro de Hechos. 사도행전 1장에 보면 예수님께서 부활하시고 그 부활하신 채 약 40일 동안 제자들과 함께 계시면서 그들에게 하나님 나라의 일을 말씀하셨다 그렇게 하셨습니다. Al ver Hechos capítulo 1 dice que Jesucristo, después de que resucitó, así en el estado en que fue resucitado, estando con sus discípulos durante 40 días, estuvo hablándoles acerca de la palabra del reino de Dios, dice. 그리고 승천하셨죠. Y después ascendió. 그리고 승천하신 다음에 약 10일 후에 성령님께서 세상에 임하셨습니다. Y 10 días después de que Jesucristo ascendió, el Espíritu Santo descendió a esta tierra. 오순절이라고 하죠. Se llama el día de Pentecostés. 그래서 부활하시고 난 다음에 40일 동안 부활하셔서 살아계셨고 승천하신 다음에 10일이 지났기 때문에 총 50일 후에 성령님께서 이 땅에 임하신 겁니다. O sea, Jesucristo después de que resucitó, este Jesucristo resucitado también estuvo con sus discípulos durante 40 días y de ahí ascendió. Y 10 días después también el Espíritu Santo ascendió. Entonces, desde la resurrección, pasando 50 días, el Espíritu Santo descendió a esta tierra. 그래서 성령님이 오셔가지고 그 다락방에 있었던 120명의 제자 사도들이 성령님을 받게 됩니다. El Espíritu Santo, después de que descendió a esta tierra, también hizo también así los discípulos reunidos en el aposento. Los 120 discípulos pudieron recibir el Espíritu Santo. 그리고 그 성령님을 받고 난 다음에 복음을 전했거든요. Y una vez que ellos recibieron el Espíritu Santo, anduvieron predicando el Evangelio. 이제 베드로가 복음을 전했는데 사도행전 2장에 보면 하루에 3,000명이 구원을 받습니다. Pero al ver Hechos capítulo 2, un día que también Pedro predicó el Evangelio, 3,000 personas recibieron la salvación. 그리고 또 이어서 복음을 전하는데 사도행전 4장에 보면 5,000명이 믿는 사람들이 일어났습니다. Y de ahí también estuvo también así, siguiendo predicando el Evangelio, y al ver Hechos capítulo 4, 5,000 personas también a la vez recibieron la salvación. 이런 것에 대해서 예수님께서 부활하셨을 때 이미 예언하셨습니다. Pero Cristo también ya había profetizado acerca de esto que sucedería. 성령이 너희에게 임하시면 권능을 받고 예루살렘, 유대, 사마리아 온 땅 끝까지 복음이 전해지리라 이렇게 말씀하셨습니다. Así es, Cristo resucitado ya les había profetizado diciendo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis el poder y predicaréis el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 사도행전 1장을 잠깐 보겠습니다. Vamos a buscar Hechos capítulo 1. 사도행전 1장 Hechos 1. 6절 사도행전 1장 3절입니다. Hechos capítulo 1, versículo 3. 몇 구절을 읽어드릴 테니까 눈으로 따라 읽으시면 됩니다. Les voy a leer unos versículos, entonces ustedes pueden leer también con sus ojos. 1장 사도행전 1장 3절입니다. Hechos capítulo 1, versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 말씀하신 것처럼 부활하신 이후에 40일 동안
저희에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하셨습니다. Como ya les dije, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas, apareciéndoles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. 그리고 승천을 하셨는데 승천하기 전에 이렇게 말씀하셨습니다. Y después ascendió, pero antes de que ascendiera ya había dicho lo siguiente. 8절은 함께 읽겠습니다. Versículo 8, leemos juntos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 이렇게 복음이 전해지고 이렇게 교회가 형성이 되겠다라는 말씀입니다. O sea, significa que así el Evangelio se predicaría y así la iglesia se formaría. 여러분 역사 속에서 이 말씀 그대로 됐습니다. Al ver la historia tal como Jesucristo había dicho, esta palabra se ha cumplido. 그래서 예루살렘, 유대, 사마리아 그리고 로마를 거쳐서 온 세계로 확실하게 퍼졌습니다. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, así pasando por Roma, el Evangelio se ha expandido por todo el mundo. 그것이 교회의 시작입니다. Así es el inicio de la iglesia. 여기까지 이해가시나요? Hasta este punto me van entendiendo. 자, 그럼 우리가 생각을 해보겠습니다. Ahora vamos a ponernos a pensar. 사람이 구원을 받고 교회 안에 들어오는데 그러면은 구체적으로 교회의 구성원이 어떻게 되느냐 하는 겁니다. Para que una persona reciba la salvación y entre en la iglesia de manera concreta, ¿de qué manera creen que puede ser miembro de la iglesia? 어떤 대학교를 갈 때도 자격이 있어 들어가잖아요. Aún para entrar a probar una universidad también tiene que cumplir los requisitos, ¿no? 하물며 하나님의 집에 들어오는데 자격이 없어야 되겠습니까? Entonces, ¿creen que no habría ningún requisito para entrar en la iglesia, que es la iglesia de Dios? 교회의 일원이 되기 위해서는 분명히 자격을 가지고 있어야 됩니다. Claro que para ser miembro de la iglesia también tienen que cumplir unos requisitos. 그 조건이 뭐냐면 ¿Cuáles son las condiciones para hacerlo? 자기 죄를 회개하고 복음을 믿어야 됩니다. Tienen que arrepentirse de sus pecados y creer en el evangelio. 구원을 받아야 됩니다. En simple palabra, que sean salvos, 거듭나야 됩니다. que nazcan de nuevo. 그게 전제 조건입니다. Esto es la condición que se les tiene que cumplir. 그런데 올바른 그리스도인이 되기 위해서는 구원받고 난 다음에 하나님의 명령인 침례를 받아야 되겠죠. Para poder ser también cristianos así, verdaderos, también después de haber recibido la salvación, así como les había mandado, tienen que bautizarse, ¿no? 마음으로 확실하게 믿어졌다면 하나님 앞과 사람들 앞에서 내가 하나님의 자녀로 바르게 살겠다 하는 간증은 있어야 되지 않겠습니까? Si pudieron creer realmente en su corazón, entonces tanto delante de Dios como delante de otros hombres también tienen que dar este testimonio a través del bautismo. 그리고 교회 일원이 돼서 매 주일날 함께 모여서 하나님 말씀을 배우는 겁니다. Y de ahí, siendo miembros de la iglesia, los domingos reunidos en la iglesia, tienen que ir aprendiendo juntos la palabra de Dios. 방금 말씀드린 내용이 사도행전에 기록된 교회 일원으로서의 하는 역할 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. La palabra que les acabo de decir puede ser la función que hace siendo miembro de la iglesia. 회개하고 구원을 받아야 됩니다. Primero deben arrepentirse de sus pecados y recibir la salvación. 그리고 침례를 받고 교회에 함께 모여서 하나님의 말씀을 배우는 겁니다. Y de ahí, después de haberse bautizado, reunidos juntos en la iglesia, tienen que ir aprendiendo la palabra de Dios. 사도행전 20장을 보겠습니다. Busquemos Hechos capítulo 20. 사도행전 20장 7절에서 9절까지입니다. Hechos capítulo 20 del versículo 7 a 9. 조금 긴 말씀이긴 하지만 사도행전 20장 7절에서 12절까지 천천히 읽어드릴 테니까요. 함께 생각하면서 눈으로 읽어보시기 바랍니다. Está un poco largo, pero les voy a leer Hechos capítulo 20 de versículo 7 hasta versículo 12. Entonces, ustedes tratando de entender de qué se trata esta palabra, síganme con sus ojos leyendo. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo.
Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. 우리가 이 말씀을 통해서 알 수 있는 것은 주일에 모였다는 겁니다. Una cosa que podemos conocer a través de esta palabra es que el día domingo también se reunieron, 처음부터 desde el principio. 안식 후 첫날이니까 주일이 맞습니다. Primer día de la semana, o sea, es domingo. 그리고 한 가지 또 알 수 있는 것은 한번 모이면 오랜 시간 동안 하나님의 말씀을 배웠다는 겁니다. Otra cosa que podemos también conocer es que una vez que estaban reunidos también por largo tiempo, estaban aprendiendo juntos la palabra de Dios. 그 얼마나 오랫동안 성경을 배웠길래 유두고라는 청년 형제가 떨어져서 죽었잖아요. ¿Por cuánto tiempo creen que entonces ellos aprendían la palabra tanto que un joven llamado Eutico, rendido de sueño, cayó de la ventana y murió? 그러나 살아났습니다. Pero otra vez volvió a la vida, ¿no? 하나님의 은혜죠. Por la gracia de Dios. 이게 성경에는 안 나오지만 유두고라는 이 청년은 교회 안에서 아마 귀하게 쓰임 받았을 겁니다. Claro, la Biblia no menciona de ese joven, pero seguramente este joven Eutico habrá sido usando grandemente dentro de la iglesia después. 그럼 우리가 궁금한 게 있죠. Ahora aquí podemos tener una pregunta. 그럼 그렇게 오랜 시간 동안 성경을 배웠으면 무슨 말씀을 배웠을까 하는 겁니다. Por muchas horas ellos aprendieron la palabra. Entonces, ¿de qué ellos habrán aprendido? 무슨 말씀을 배웠을까요? ¿Qué palabra creen que ellos aprendían? 물론 성경을 배웠을 겁니다. Claro, ellos habrán aprendido de la Biblia. 여러분 사도행전 다음에 어떤 성경이 있죠? ¿Cuál es el siguiente libro que viene después de Hechos? 로마서 성경이 있습니다. Es Romanos. 그리고 고린도전후서 뒤에 갈라디아서라는 성경이 있습니다. Y después de Primera y Segunda de Corintios, el libro que viene es Gálatas. 여러분 로마서 성경하고 갈라디아 성경의 주제가 뭘까요? ¿Saben cuál creen que sea el tema principal del libro de Romanos y de Gálatas? 믿음으로 구원을 받는 겁니다. Que se recibe la salvación por la fe. 인간의 어떤 행위로도 자기의 죄를 용서받을 수 없다는 겁니다. O sea, no hay ninguna persona que pueda recibir perdón de los pecados por su propia obra. 오직 하나님의 의로만 믿음으로 구원받습니다. Sino solo por la justicia de Dios, por la fe pueden ser salvos. 그래서 로마서 1장에 보면은 복음에는 하나님의 의가 담겨져 있다 그렇게 말씀하셨습니다. Por eso al ver Romanos capítulo 1 dice que en el evangelio hay pues contiene la justicia de Dios. 많은 사람들이 자기의 의로 자기의 선행으로 자기의 노력으로 구원받으려고 하잖아요. Muchas personas tratan de recibir salvación por su propio esfuerzo, por su propia justicia, obra. 네, 갈라디아 3장은 명확하게 말씀하시거든요. Pero el libro de Gálatas capítulo 3 nos dice ciertamente. 율법 행위에 속한 자들은 저주 아래 있나니 그렇게 하셨습니다. Dice así, los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. 그리고 이어지는 말씀에 의인은 믿음으로 살리라 그렇게 말씀하셨습니다. La siguiente palabra que viene es el justo por la fe vivirá. 그리고 인간의 어떤 행위로든 그리고 계명을 지킨 것으로든 인간은 구원받을 수 없고 오직 예수 그리스도로 말미암은 믿음의 도로 구원을 받는다. 그걸 가르친 겁니다. Y lo que nos enseña es que las personas jamás pueden recibir salvación por alguna obra, por alguna justicia suya propia que hacen, sino solo por la gracia, por la fe. 그리고 갈라디아서의 뒤에 있는 에베소 성경을 가르쳤겠죠. Y después también habrán aprendido el siguiente libro que viene después de Gálatas. 여러분 에베소서는 교회를 가르쳐 주시는 말씀입니다. El libro de Efesios es la palabra que nos enseña acerca de la iglesia. 교회의 머리는 예수님이셔요. La cabeza de la iglesia es Jesús. 그 머리가 하고자 하는 일을 하는 곳이 교회, 주님의 몸된 교회라는 겁니다. El lugar en donde hacen conforme a la orden, mandato de la cabeza, que es Jesucristo, es la iglesia. 그리고 이 그리스도인들은 이 교회의 지체이기 때문에 반드시 교회에 거해야 된다는 거예요. Y dice que ya que los cristianos salvos son miembros de la iglesia, sin falta tienen que permanecer dentro de ella, iglesia. 그리고 에베소서 3장에 보면 이 교회 안에서 하나님의 지혜를 배우고 깨달을 수 있다 그렇게 말씀하셨습니다. Y al ver Efesios capítulo 3 dice que dentro de la iglesia pueden ir aprendiendo, también entendiendo la sabiduría de Dios. 에베소서 다음에는 빌립보서 성경이 있습니다. El libro que viene después de Efesios es Filipenses. 그 빌립보 성경은 교제가 무엇인지를 가르쳐 주는 겁니다. Filipenses es el libro que nos enseña qué es la comunión. 이 교회 안에서의 형제 자매들과의 교제는 하나님과 그리스도 예수 앞에서 하는 교제입니다. La comunión que se hace con los hermanos dentro de la iglesia es todavía delante de Dios y del Señor Jesucristo. 때문에 우리가 교회 안에서 여러 교제를 하다 보면 잘못된 것을 말하고 잘못된 것을 들을 때에도 하나님이 계시기 때문에 그것을
알게 해주셔요. Entonces, cuando tenemos varios tipos de la comunión dentro de la iglesia, aunque uno hable algunas cosas incorrectas que no son conforme a la Biblia, ya que Dios está dentro de la iglesia, nos hace saber que está mal. 예, 그것을 빌립보서 3장에서 우리들에게 가르쳐 주십니다. Es lo que nos enseña Filipenses capítulo 3. 그리고 그 다음 성경은 골로새서 성경입니다. Y el siguiente libro que viene es Colosenses. 여러분 골로새서 성경은 교회의 주인, 그 교제의 주인 되시는 그 중심이 되시는 예수님이 누구신가, 교회의 비밀, 예수님이 누구신가를 가르쳐 주는 겁니다. El libro de Colosenses nos enseña quién es Jesús, el cual es el misterio de la iglesia, el cual está también en el lugar céntrico de la iglesia. 골로새서 2장에 보면은 예수님 안에는 온갖 좋은 것들이 감추어져 있다 그렇게 말씀하셨어요. Al ver Colosenses capítulo 2, dice que en Cristo todas las cosas buenas están escondidas. 때문에 우리는 예수님으로 말미암아 영혼 구원을 받고 예수님으로 말미암아서 생활 구원을 이루어가는 거죠. Así que solo gracias al Señor Jesucristo, por Él podemos recibir la salvación de alma y también por Jesucristo podemos ir cumpliendo la salvación de la conducta de la vida. 솔직히 여러분과 제가 그렇잖아요. Para ser sincero, yo y ustedes somos así. 때로는 여러 가지 어려움 때문에 우리 마음이 무너질 때가 있습니다. Hay veces en que nuestro corazón también así se quiebra por varias aflicciones, ¿no? 또는 죄 때문에 실족할 때가 있어요. Hay momentos en que también tropiezan por los pecados que han cometido. 그럼 결국 그 무너진 것에서 일어나는 것은 무엇으로 일어나는 겁니까? Entonces, ¿de qué manera, por la fuerza de qué cosa creen que también pueden volver a levantarse del lugar en donde están caídos? 십자가입니다. Solo por la cruz. 내 일평생의 모든 죄를 사해 주신 주님의 피, 주님의 사랑과 은혜를 기억하고 묵상하고 깨달을 때 더 우리가 다시 일어날 수 있는 겁니다. Recordando la cruz, la misericordia, el amor de Dios, quien ha perdonado mis pecados para siempre, otra vez podemos volver a levantarnos del lugar en donde estamos caídos. 예수님은 보배요. Jesús es el tesoro. 그리고 골로새서 뒤에는 데살로니가 전서 후서가 있습니다. Y después de Colosenses, los libros que vienen son primera y segunda de 그 Tesalonicenses. 주된 내용은 예수님의 재림입니다. El tema principal de los dos libros es la segunda venida de Jesús. 여러분 그것을 배운 거예요. Es lo que ellos también aprendieron. 교회가 시작되고 교회 안에서 배운 것은 복음, 죄사함, 영원한 속죄를 배웠고 그 다음에 배운 것은 교회, 교제, 그리고 예수님의 주라는 것, 그리고 다시 오실 예수님을 바라보며 소망 가운데 살자고 하는 그런 메시지를 계속해서 배운 겁니다. Desde que la iglesia también ha comenzado, lo que también los hermanos salvos han aprendido es el evangelio cumplido por el Señor Jesucristo por su sangre y después la iglesia en la cual llevan la vida cristiana y después la comunión y acerca de Jesús quien hace la obra dentro de la iglesia y de la esperanza de la segunda venida de Jesús. 사도행전을 이렇게 읽고 묵상하다 보면 참 감사한 게 있습니다. Al leer el libro de Hechos, meditando, hay una cosa por la cual estamos agradecidos. 다른 사람은 모르겠고 나라는 사람이 이 교회에 있다는 것이 참 감사가 됩니다. No sé cómo piensan otros, pero personalmente yo estoy muy agradecido de que yo estoy dentro de esta iglesia. 참 어째 이런 사람이, 이런 간사한 사람이 어떻게 이런 참된 교회 안에 있게 되었을까 하는 걸 생각하면 참 감사하죠. Pensando en esto, un hombre tan astuto como yo, ¿cómo es posible que pueda estar dentro de la iglesia? Pensando en esto, de verdad estoy lleno de agradecimiento. 그래서 교회가 그렇게 시작이 되고 그렇게 형성이 됐고 교회 안에서 말씀을 그렇게 배우고 시작이 된 겁니다. Así la iglesia ha comenzado, se ha formado de esta manera, aprendiendo la palabra dentro de la iglesia, así también han comenzado la iglesia. 그래서 교회의 기초적인 것을 말씀드렸고요. Les acabo de hablar acerca de la base de la iglesia. 그럼 우리가 이제 교회 역사를 배우려고 하는데 교회 역사를 어떻게 배울 거냐 하는 겁니다. Ahora estamos por aprender la historia de la iglesia, entonces, ¿de qué manera creen que vamos a aprender? 하나님은 지혜의 하나님이십니다. Dios es Dios de la sabiduría. 우리가 교회 역사를 쉽게 배울 수 있도록 하나님께서 요한계시록에 아시아의 7교회를 기록해 두셨습니다. Para que aprendamos fácilmente acerca de historia de iglesia, Dios también ha dejado escritas las 7 iglesias que estaban en Asia en el libro de Apocalipsis. 여러분 요한계시록에 보면 아시아의 7개 교회가 나오잖아요. Al ver el libro de Apocalipsis también habla de 7 iglesias que estaban en Asia. 에베소 교회가 있습니다. La iglesia Éfeso, 서머나 la 교회, iglesia Esmirna, 버가모 la 교회, iglesia Pérgamo, 두아디라 la 교회, iglesia Tiatira, 사대 la 교회, iglesia Sardis, 빌라델비아 la 교회, iglesia Filadelfia, 라오디게아 la 교회. iglesia Laodicea. 이렇게 7개 교회가 나옵니다. Así están mencionadas estas 7 iglesias. 근데
그 아시아에 많은 교회가 있었겠잖아요. Seguramente en Asia también ha de haber habido más iglesias aparte de ellas, ¿no? 왜 일곱 교회를 하나님이 특별히 언급하시고 그 성경에 기록하도록 하셨을까요? Pero ¿por qué creen que Dios especialmente menciona estas 7 iglesias y las dejó escritas en la Biblia? 그 일곱 교회를 기록하신 것은 모든 역사 속에 기독교 교회 역사 속에 있어야 되는 있는 일곱 종류의 교회를 설명해 주신 겁니다. Dios dejó escritas estas 7 iglesias que estaban en Asia para explicarnos que dentro del también la historia del cristianismo en cada época era también todas las iglesias que existen son una de estas 7 iglesias. 교회의 개수가 문제가 될 뿐이지 어느 시대든 그 일곱 개 교회의 모습이 있다는 거예요. Dependiendo de era época, también el número de las iglesias era diferente, pero en cada época siempre hay también 7 formas de las iglesias. 그리고 시대별로 있게 될 그 교회의 대표적인 모습을 일곱 개로 이렇게 나누어져 말씀해 주신 겁니다. También estas 7 iglesias se refiere a la iglesia representante, forma representante de cada era de época. 그래서 교회가 막 시작됐을 때 초대 교회의 모습은 에베소 모습과 서머나 교회 모습을 가지고 있는 거죠. Entonces, apenas cuando inició la iglesia, la forma de la iglesia primitiva también, cuya forma era de la iglesia Éfeso y de Esmirna. 그리고 마지막 시대, 우리 시대, 때가 마지막 때인 우리 시대에는 마지막 교회인 그 라우디게아 교회 모습이 이렇게 두드러지게 나타나는 겁니다. También en el último tiempo, en el fin del mundo en que nosotros vivimos, la forma de la iglesia que predomina más es la forma de la iglesia Laodicea. 여기까지 이해 가셔요? Hasta este punto me van entendiendo. 그래서 시대별로 이렇게 쭉 나열을 해볼 수 있습니다. Entonces, así por era, época, se pueden dividir estas formas de la iglesia. 그래서 예수님 오신 때로부터 약 100년까지를 사도들이 복음을 전했다라고 해서 사도교회 시대 이렇게 말을 합니다. Desde la venida del Señor Jesucristo hasta el año 100 es el tiempo en que los apóstoles andaban predicando el evangelio, por eso normalmente a esta era se le llama la era de la iglesia apostólica. 이 사도교회 시대는 에베소 교회 모습들이 이렇게 두드러지게 나타났다 이렇게 말씀드릴 수가 있는 겁니다. Se puede decir que en la era de la iglesia apostólica la forma de la iglesia que predomina más es la de la iglesia Éfeso. 그리고 AD 100년부터 AD 313년까지를 보통 속사도 교회 시대 이렇게 말을 합니다. Y normalmente desde el año 100 hasta el año 313 después de la venida del Señor Jesucristo a esta era se le llama la era de los padres apostólicos. 그래서 사도 시대 그리고 속사도 시대 이 두 시대를 약 300년 기간 동안을 보통 초대교회 시대 이렇게 통칭해서 말을 하기도 합니다. Entonces normalmente durante entonces 300 años desde la venida del Señor Jesucristo hasta el año 300 se le llama también la era de la iglesia primitiva. 그리고 313년부터 590년까지 약 200년 기간 동안을 보통 이렇게 국가교회라고 이렇게 말을 하거든요. Y normalmente desde el año también 313 hasta el año 590 después de Jesucristo se le llama la era de la iglesia nacional. 국가가 기독교를 승인하고 공인하는 과정에서 국가의 힘이 많이 개입이 돼요. O sea, significa que en esta era la iglesia también ha sido reconocida como la iglesia nacional por un país, así que el poder del país también se ha metido mucho en la iglesia. 그리고 이 복음을 가진 교회가 점점 더 시간이 돼서 590년 교황 제도가 생길 때까지 이 교회가 카톨릭으로 넘어가는 그런 과도기적인 과정이라는 것입니다. También se puede decir que durante este tiempo es el periodo de transición de que se pasaron también, de que se van pasando a la iglesia católica con el sistema papado. 그리고 590년부터 1517년 종교 1차 종교 개혁이 있을 때까지 약 1000년의 기간이 카톨릭 교회 시대예요. Y desde el año 590 también casi durante 1000 años hasta 1517 se le llama la era de catolicismo medieval. 가장 복음이 희미하게 세미하게 전해질 수밖에 없었던 시대입니다. Era la era tiempo en que la iglesia se estuvo predicando pero de manera más borrosa, débil. 그래서 성사학자들은 보통 종교 암흑 시대 그렇게 말을 하죠. Así que normalmente los religiosos, los expertos de la Biblia dicen que es la edad oscura de la religión.
그리고 1517년 마틴 루터에서 종교개혁이 일어납니다. Y en el año 1517, por un hombre llamado Martín Lutero, así sucedió la reforma religiosa. 그 복음이 많이 활발하게 전해졌어요. Entonces, gracias a esta reforma religiosa, también estuvieron predicando el evangelio fuertemente, 근데 시간이 지나니까 pero con el paso de tiempo, 다시 또 복음을 전하는 거 힘이 약해지는 거예요. otra vez la fuerza con la que andaban predicando el evangelio se ha debilitado. 그래서 17세기, 18세기에 다시 한번 영적 부흥운동, 제2 종교개혁이라고 하고 또는 영적 부흥시대가 다시 또 옵니다. Entonces, en el también siglo XVII, XVIII, también otra vez como que se prendió ese fuego de avivamiento espiritual para predicar el evangelio. 역사 속에서 가장 활발하게, 가장 힘있게 복음이 잘 전해졌던 시대라고 보통 그렇게 말을 합니다. Normalmente dicen que esta era es en la que también estuvieron predicando el evangelio más fuertemente que todas las eras. 그리고 마지막 때 차지도 않고 더럽지도 않는 복음이 잘 전해지지 않는 현대 시대, 우리 시대를 라우디게아 시대, 라우디게아 교회의 모습이 드러지는 그런 시대입니다. Ahora la última era que ni caliente ni frío, sino que siendo muy tibia, pues es en la que más el evangelio así no se predica tan fuertemente y esa forma está muy parecida a la de la iglesia Laodicea. 그래서 오늘은 먼저 예수님 오신 때로부터 AD 100년까지 사도 시대에 대해서 잠깐 공부해 보겠습니다. Por eso el día de hoy un rato vamos a aprender acerca de la era de era apostólica desde la venida del Señor Jesucristo hasta el año 100. 여러분 사도 교회 시대라고 하는 것은 성령님께서 복음을 전하는 것이잖아요. 누구를 통해서? 사도들을 통해서. El Espíritu Santo es el que estuvo predicando el Evangelio por medio de los apóstoles, ¿verdad? Durante esta era de la iglesia apostólica. 그 사도들이 누구냐면 예수님께로부터 직접 배운 제자들 사도들에 의해서 복음이 전해졌던 시대입니다. ¿Quiénes son los apóstoles? Los apóstoles son los que aprendieron la palabra directamente de parte de Jesús. Gracias a ellos el Evangelio se estuvo predicando así. 이해 가시나요? ¿Sí me van entendiendo? 그러니까 예수님 오신 때로부터 100년까지를 보통 사도교회 시대라고 말을 합니다. Por eso normalmente desde la venida del Señor Jesucristo hasta el año 100 la era se llama la era de la iglesia apostólica. 그때는 성령님께서 예수님께 직접 듣고 배운 사도들이 살아 있으면서 복음을 전했던 시대입니다. En la cual los apóstoles que habían aprendido directamente del Señor Jesucristo, estando vivos todavía, andaban predicando el Evangelio. 여러분 그때의 말씀을 전할 때 그 메시지는 너무 명확하고 너무 단순했습니다. En ese tiempo, mientras predicaba el Evangelio, el mensaje que ellos anunciaban era muy sencillo y también así bien claro. 어떤 내용이었을까요? ¿De qué se trataría este mensaje? 하나님의 거룩하심, Acerca de la santidad de Dios 인간의 죄인됨, y de que los humanos somos pecadores. 오직 예수 그리스도의 피로 말미암아서 구원받는 진리. Y la verdad acerca de que pueden recibir salvación solo por la sangre de Jesús. 다른 거 섞지 않고 그 세 가지 진리, 그 메시지를 힘있게 전했던 겁니다. Sin mezclar hacia otras cosas, sin revolver con otras cosas, estos mensajes estuvieron predicando fuertemente. 그러니까 유대인들이 하루는 3,000명, 하루는 5,000명씩 막 구원을 받아가는 거예요. Por eso un día los judíos 3,000 recibieron salvación, otro día también así 5,000 recibieron salvación. 여러분 신기하잖아요. Es maravilloso, ¿no? 아니 어떻게 복음을 전했는데 하루에 3,000명이 구원받고 어떻게 5,000명씩 구원을 받을 수 있을까? Imagínense cómo es posible que en un solo día 3,000 personas y 5,000 personas a la vez hayan podido recibir la salvación. 지금 우리는 1명, 2명 구원받아도 와 기쁘다 이렇게 박수칩니다. En nuestro tiempo, con solo ver a una persona o dos personas que reciben la salvación, nos ponemos muy gozosos y les damos aplauso. 근데 그게 가능할 수 있습니다. Pero sí es posible que haya sucedido esto. 왜냐하면 그때 그 유대에 있었던 그 유대인들은 아주 오랜 기간 동안 민족적으로 간섭적으로 그들은 대속법을 짐승을 죽여서 제상을 받는 그런 제사를 계속해서 알고 있었잖아요. En ese tiempo les era posible a los judíos porque durante mucho tiempo ellos dándole sacrificio también a Dios con los animales, ellos también así conocían por hábito también por la ley. 그런데 사도들의 말씀을 듣고 자기 죄의 양심에 걸리는 사람들은 그 십자가 위에서 6시간 동안 고통받고 피 흘려 죽으신 그 예수님의 대속의 죽음을
아마 아주 빨리 쉽게 깨달을 수 있었다고 생각합니다. Entonces, escuchando la palabra que también predicaban los apóstoles, ellos también pudieron darse cuenta así rápidamente acerca de quién era Jesús, a quien ellos también habían colgado sobre madero. 그래서 짐승을 죽였던 그 대속법하고 십자가에 죽으신 예수님하고 잘 매치가 되고 연결이 되니까 하나님 말씀이 깨달아지고 구원을 받을 수 있었던 거죠. La ley de expiación con la que ellos también así mataban los animales para darle la ofrenda, sacrificio a Dios, se relacionaba en este momento con Jesucristo, quien murió sobre la cruz como un sacrificio sobre madero. Entonces, así fácilmente o de manera rápida pudieron ser salvos. 그 단순하고 명확한 진리의 말씀, 복음을 통해서 많은 사람들이 구원을 받았어요. Gracias al Evangelio que trae mensaje muy también simple pero claro, muchos pudieron recibir salvación a la vez. 그런 것 때문에 문제가 없었던 것은 아니죠. Pero no es que no tenían ningún problema en ese tiempo. 그 사도 시대에도 여러 교회에 크고 작은 문제가 있었습니다. Aún durante la era de los apóstoles también, dentro de varias iglesias ha habido también problemas, sean grandes o pequeños. 그래서 그 문제들을 해결하고 교훈하기 위해서 사도들이 편지를 썼죠. Así que para resolver estos problemas que se presentaron dentro de las iglesias, los apóstoles escribieron las cartas, epístolas y las enviaron. 그 편지가 로마서부터 유다서까지 21권의 성경이 된 겁니다. Estas cartas que ellos escribieron y enviaron son desde el libro de Romanos hasta el libro de Judas, son 21 y formaron también parte de la Biblia. 그래서 그 21권의 서신서를 보면 우리 신앙생활에 필요한 그리고 우울에 빠질 수 있고 거짓된 것에 빠질 수 있는 것을 많이 피하게 해주고 그걸 분별하게 해줍니다. Así que al leer bien estas 21 epístolas escritas por ellos, podemos también así conocer muchos errores, también muchas doctrinas falsas que los cristianos salvos también fácilmente pueden meterse. 그리고 그 100년까지 그 사도교회 시대에 복음이 아주 빨리 전해졌습니다. Hasta el año 100, durante esta era de la iglesia apostólica, el evangelio se estuvo predicando muy fuertemente y rápidamente. 그래서 사도행전 1장부터 사도행전 28장까지 읽어보면 실제로 예루살렘, 유대, 사마리아, 로마에까지 복음이 전해지는 것이 기록되어 있거든요. Y al leer el libro de Hechos, desde capítulo 1 hasta capítulo también 28, realmente podemos ver que el evangelio se estuvo predicando desde Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, o sea, hasta Roma. 로마에서부터 복음이 전 세계로 확 퍼지는 겁니다. Y de Roma, el evangelio también se ha expandido por todo el mundo. 왜 그런지 아세요? ¿Saben por qué? 여러분 그 당시에 로마는 제국이었습니다. Porque en aquel tiempo Roma era un imperio. 네, 모든 길은 로마로 통한다지 않습니까? Todo el camino lleva a Roma, así dice, ¿no? 그러니까 아주 놀랍게도 로마가 아주 잘한 것이 뭐냐면 길 닦는 것을 잘했어요. 길. O sea, una cosa muy buena que también han hecho bien el imperio romano es también así arreglar bien los caminos. 그럼 제가 베라크루즈 살았잖아요. Yo estuve viviendo en Veracruz. 멕시코 시티에서 베라크루즈까지 고속도로가 쭉 있잖아요. De la Ciudad de México hasta Veracruz también hay autopista directa. 그래서 유통이 쉽게 된 거예요. Así que también así se puede negociar fácilmente gracias a esto. 여러분 복음 전해지는 것도 마찬가지입니다. Lo mismo pasa con el evangelio para predicar. 이동이 용이해야 돼요. También tiene que haber también así acceso fácil de movimiento. 그래서 로마 제국이 잘한 것이 뭐냐면 길을 잘 닦고 대로를 많이 냈습니다. Así que una cosa que han hecho bien el imperio romano es haber arreglado bien los caminos para que se pudieran pasar fácilmente. 그리고 그때 로마 제국이 정치적으로 안정기에 접어들었습니다. También en aquel tiempo políticamente el imperio romano estaba estable. 여러분 정치적으로 시끄럽고 나라와 나라가 싸우고 전쟁이 일어나면 복음 전하기가 거의 어렵습니다. Políticamente si hay muchos problemas, si hay guerra también entre los países, entre los reinos, es difícil que se predique el evangelio, ¿no? 나라가 안정돼 있어야 돼요. Siempre un reino, país también tiene que estar estable. 근데 그때가 로마가 이제 안정기에 접어들었습니다. Pero en aquel tiempo se puede decir que el imperio romano como que se estableció, así establemente. 그리고 놀라운 것은 그 당시에 로마 제국에 있었던 그 시대에 약 100년 그 안쪽의 사이에 주로 통용되는 언어가 헬라어였습니다. Otra cosa también asombrosa es que durante este tiempo, hasta el año 100, el idioma también que predominaba más era griego. 지금 우리 시대는 영어가 통용이고 그 다음에 스페인어가 그 두 번째잖아요. En nuestro tiempo el idioma común que predomina más primero es inglés y después español, ¿no? 근데 그때는 주로 통용되는 언어가 뭐냐면 헬라어였습니다. Pero en aquel tiempo el idioma que predominaba más a las personas era griego. 그런데 그때
헬라어로 된 번역이 된 성경이 있었어요. Pero en aquel tiempo también había Biblia que estaba traducida en griego. 여러분 구약 성경 39권이 히브리어로 돼 있잖아요. 이스라엘 사람들의 말로 돼 있잖아요. Los 39 libros de Antiguo Testamento fueron escritos por hebreo, ¿verdad? Idioma de los israelitas. 그런데 예수님 오시기 약 250년 전에 그것이 헬라어로 번역이 됐어요. Pero como hace 250 años antes de que Jesucristo viniera, estos libros fueron escritos también traducidos en griego. 그 이스라엘에 12부족 있잖아요. También en Israel hay 12 tribus, ¿no? 그래서 각 부족마다 6명을 차출을 한 거예요. Entre cada tribu también escogieron a 6 personas 히브리어 구약 성경을 헬라어로 번역을 하려고. para que ellos también tradujeran la Biblia de los antiguos testamentos que fueron escritos en hebreo, que los tradujeran en griego. 그래서 그 70여 명 되는 사람이 모여가지고 번역을 해서 나온 그 성경이 셉토아긴트라고 하는 헬라어로 된 성경입니다. Entonces, aproximadamente los 70 judíos reunidos ahí empezaron a traducir la Biblia que fue escrita en hebreo para en griego. Entonces se le llama esto Septuaginta. 그래서 그 헬라어로 된 성경이 막 퍼졌죠. Así que en ese tiempo la Biblia traducida en griego también se ha expandido. 그래서 성경학자들은 보통 말하기를 예수님께서는 기가 막힌 때에 이 세상에 오셨다 그렇게 말을 합니다. Por eso normalmente los doctores de la Biblia dicen que Jesucristo vino a este mundo en el tiempo más perfecto. 네, 맞아요. Así es. 성경에도 보면 때가 참에 그리스도께서 오셨다 그런 말씀이 있거든요. Al ver también la Biblia dice, ya vino el tiempo que vino Jesucristo, dice. 그리고 이 복음이 전해지는 가정 속에서 많은 사람의 죽음, 많은 사람의 희생, 그리고 피가 흘려졌습니다. Y mientras predicaba el Evangelio también ha habido sacrificio, derramamiento de la sangre de muchos. 우리가 이 사도교회 시대를 요한계시록에 나오는 에베소 교회의 특징이 있다고 그랬죠. Les dije que también al ver la iglesia Éfeso escrita en el libro de Apocalipsis también trae unas características, ¿no? 그죠? ¿Sí, no? 근데 에베소라는 뜻이 뭔지 아세요? ¿Saben cuál es el significado de la palabra Éfeso? 이게 미끄러지다 그런 뜻입니다. La palabra, el significado de la palabra Éfeso es resbalarse. 그러니까 미끄러지다 또는 식어지다 그런 뜻이 있대요. O sea, su significado es resbalarse o enfriarse. 여러분 예수님 오신 때로부터 AD 100년까지 그 사도 시대에 처음에 구원받은 그리스도인들이 정말 목숨을 걸고 복음을 전했습니다. Desde la venida del Señor Jesucristo hasta el año 100, durante esta era de la iglesia apostólica, los apóstoles de verdad, exponiendo su vida a la muerte, estuvieron predicando el Evangelio. 그리고 금방이라도 예수님 다시 오실 것처럼 그런 마음과 생각을 가지고 신앙생활을 했던 거예요. También como si Jesucristo también volviera a venir así muy pronto, ellos con el corazón bien dispuesto vivían la vida cristiana. 근데 10년이 지나도 예수님 안 오셔요. Pero aún pasando 10 años todavía no había vuelto a Jesucristo. 20년이 지나도 예수님 안 오시는 Aún 거예요. pasando 20 años todavía no había vuelto. 그래서 그 마음이 조금씩 식어지기 시작했습니다. Entonces, conforme pasando tiempo, como que su corazón se iba enfriando. 그것을 요한계시록에서 이렇게 말씀합니다. Libro de Apocalipsis dice así. 요한계시록 2장입니다. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 2. 요한계시록 2장 1절. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. 2장 1절에 보면 에베소 교회의 사자에게 편지하기를 그렇게 기록되어 있죠. 2:1 así dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. 4절과 5절을 함께 읽겠습니다. Versículo 4 y 5 leemos juntos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. 사랑이 점점 이렇게 식어가는 그런 것이 있었다고 성경은 말씀합니다. La Biblia dice que dentro de esta iglesia como que el corazón se iba enfriando. 그러나 전체적으로 보면 사도교회 그 시대에는 약 100년간 복음이 잘 전해졌습니다. Pero al ver también todavía lo general durante este tiempo de la era de la iglesia apostólica, evangelio sí, se estuvo predicando fuertemente. 그런데 한 가지 생각해 보죠. Pero vamos a pensar una cosa. 이렇게 성령님의 역사로 말미암아서
사도들을 중심으로 해서 복음을 전했습니다. Gracias a la obra del Espíritu Santo, también tomando a los apóstoles por centro, así estuvieron predicando el Evangelio. 그리고 많은 사람이 구원을 받아갖고 교회가 형성되기 Y 시작했습니다. muchos recibieron la salvación y las iglesias se han formado. 그렇다면 마귀의 역사는 있었을까요, Si 없었을까요? es así, entonces durante este tiempo, ¿creen que había obra de Satanás o no? 여러분, 복음, 성령의 역사를 막는 마귀의 역사도 그때 있었습니다. Claro que en ese tiempo también había obra de Satanás diablo, quien impedía la de Espíritu Santo del Evangelio. 지금은요? ¿Qué tal es ahora? 네, 지금도 있는 거예요. Ahora también existe. 그런데 마귀의 역사는 예나 지금이나 거의 변한 것이 없습니다. Pero sea tiempo hacia anterior o nuestro tiempo, la obra de Satanás diablo casi no ha cambiado. 도대체 마귀는 무슨 역사를 하는 걸까요? ¿De qué manera creen que Satanás hace la obra? 도대체 영혼들이 구원받지 못하도록 영혼들이 잃어지도록 도대체 마귀는 무슨 일을 하겠습니까? Para que las almas se pierdan. ¿Qué obra creen que vaya a hacer Satanás? 여러분 여러 가지가 있지만 세 가지로 말씀드릴 수 있습니다. Hay varias obras que hace Satanás, pero se pueden dividir, resumir en tres. 첫 번째는 복음을 변질시키는 겁니다. Primero, la obra de Satanás diablo es cambiar, pervertir el evangelio. 두 번째는 교회를 분열시키는 겁니다. La segunda es dividir la iglesia. 그리고 세 번째는 교회를 핍박을 하는 겁니다. La tercera es perseguir contra la iglesia. 예나 지금이나 마찬가지입니다. Sea tiempo de antes o en nuestro tiempo pasa lo mismo. 여러분 우리는 이것을 기억해야 됩니다. Debemos recordar esto. 적을 알아야죠. Hay que conocer a nuestros enemigos 그리고 우리를 알아야 됩니다. y tenemos que conocernos a nosotros 그리고 mismos. 우리가 그 적을 이길 수 있는 방법을 준비하고 적을 이겨야 됩니다. Hay que preparar la manera de cómo vencer a los enemigos. 여러분 마귀는 가장 먼저 하고자 하는 것이 복음을 변질시키는 거예요. La primera cosa que Satanás, diablo, quiere hacer es pervertir el evangelio. 여러분 복음은 있잖아요. 아주 순수한 겁니다. Evangelio es algo muy puro. 그 복음에다가 무엇을 더하거나 무엇을 빼면 그 복음은 변질이 되는 거예요. Si le agregara una cosa al evangelio o le quitara de ahí, de verdad, desde entonces el evangelio será cambiado. 여러분 많은 교회가 Hay 있습니다. muchas iglesias, 그리고 하나님 말씀을 전합니다. las que dicen que predican la palabra de Dios. 근데 오해하지는 말고 들어주세요. Pero sin que me tomen a mal, escúcheme. 저도 다른 교회에 있다가 여기 와서 구원을 Yo 받았습니다. también antes estaba en otra iglesia, pero entrando después de que vine a esta iglesia, recibí la salvación. 왜 제가 그 교회에 있으면서 옛날에 있던 교회에서 구원을 못 받았을까요? ¿Por qué creen que yo no había podido recibir la salvación estando en la iglesia anterior? 복음을 가르친다니까요. Sí, enseñaba el evangelio, 근데 더해지고 빼진 복음을 가르치는 거예요. pero enseñaba evangelio quitado o evangelio agregado. 여러분 변질된 복음을 가르치는 O 거예요. sea, predican evangelio pervertido. 여러분 다시 한번요. Otra vez. 여러분 성경에 기록된 예수님이 이루신 이 구원은요 너무 깨끗한 거예요. La salvación cumplida por Cristo, la que está escrita en la Biblia, es la más limpia, pura. 때문에 어떤 것이든 거기다 더하면 안 돼요. Así que no tienen que agregar ninguna cosa a este evangelio, 빼면 안 됩니다. ni tienen que quitar algo de ahí. 예수님도 믿고 율법을 더해서 구원을 받아야 된다고 거짓말입니다. Si dicen que tienen que creer en Jesús, pero aparte de esto también tienen que cumplir la ley para recibir salvación. Eso es la mentira. 예수님은 완전한 구원, 영원한 구원을 받았는데 부분적인 구원 그리고 과거의 죄만 세했다 이렇게 빼버리면 그거는 변질된 구원이 되는 거예요. Jesús ha cumplido la salvación perfecta, la más completa, pero si enseñaran diciendo que se puede recibir la salvación parcialmente, eso es pervertir el evangelio, es la mentira. 사도 시대도 그렇답니다. Así también era tiempo de la era de los apóstoles. 그래서 다른 예수, 다른 복음, 다른 영을 받아들이는 거예요. Por eso estaban recibiendo otro evangelio, otro Jesús, otro espíritu. 찾겠습니다. Vamos a buscar. 고린도후서 11장입니다. Vamos a buscar segunda de Corintios capítulo 11. 고린도후서 11장 Segunda de Corintios capítulo 11, 4절입니다. versículo 4. 고린도후서 11장 4절 함께 읽겠습니다. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 4. Leemos juntos. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis.
여러분 여기 다른 예수, 다른 영, 다른 복음을 용납하지 말아야 되는데 그때 보면 너희가 잘 용납하는도다 이렇게 돼 있잖아요. No hay que tolerar otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio, pero al final de este versículo, ¿qué dice? Bien lo toleráis. 이게 무슨 말일까요, 여러분? ¿Qué significa esta palabra? 여러분 변질돼 있는 복음을 전하는 교회 안에 있으면 그것이 변질된 복음인지 모릅니다. Significa que si están dentro de la iglesia que predica evangelio cambiado, pervertido, ni siquiera se dan cuenta si es el evangelio cambiado o pervertido. 자기가 먹고 있는 이 음식이 독인지 양식이 되는 음식인지 그 안에 있으면 모른단 말입니다. Estando dentro de ese lugar, ni siquiera se dan cuenta si la comida que están alimentándose se echó a perder o les va a ser alimento verdadero. 여러분 누가 참 복음인지 누가 거짓 복음인지를 그걸 분별하는지 아세요? ¿Saben quiénes son los que pueden discernir el evangelio verdadero y el falso? 여러분 그곳에서 나와서 참 복음으로 거듭났을 때 비로소 참과 거짓을 구별할 수 있는 거예요. Los que pueden discernir verdaderamente el evangelio verdadero son los que han salido de este lugar y si realmente han recibido la salvación en la iglesia verdadera ya pueden discernir. 왜 세상에 그렇게 많은 크리스티나 교회가 있고 가톨릭 교회가 있는데 왜 그들이 그것에서 진리를 복음을 분별을 못하고 그것에 있냐 말입니다. En este mundo hay tantas iglesias cristianas y católicas, pero ¿por qué creen que sin poder discernir el evangelio verdadero todavía se quedan, permanecen ahí muchas personas? 여러분 거듭나지 않은 상태에서는 거기 있어 보면 그것이 참인지 것인지를 전혀 분별을 못합니다. Es porque en el estado en que todavía no han nacido de nuevo, si todavía están ahí, ni siquiera tienen ese discernimiento de poder discernir cuál es el evangelio verdadero. 그런데 거듭난 우리 그리스도인들은 분별할 수 있어요. Pero nosotros que somos los cristianos salvos sí podemos discernir. 복음에 무엇을 더했는지 그 복음 안에서 무엇을 뺐는지를 대화를 나누고 상담을 하다 보면 그것이 다 드러납니다. Si hacemos la plática y también damos la consulta, ahí también se revela a la luz qué es lo que han agregado al evangelio verdadero, qué es lo que han quitado del evangelio verdadero. 그리고 더 명확하게는 시간이 지나 보면 그 사람의 삶을 보면 참으로 거듭난 사람인지 아닌지도 분별할 수 있습니다. También lo más cierto es que conforme pasando tiempo, al ver la forma de la vida, cambios de la vida, también se puede ver si realmente han nacido de nuevo o no. 이처럼 성령의 역사가 있는 반면에 마귀의 역사도 있는데 그 첫 번째가 복음을 변질시키는 마귀의 일이 있다는 겁니다. Así como les dije, aparte de que también existe la obra del Espíritu Santo, existe la de Satanás, diablo, quien pervierte el evangelio puro. 또 어떻게 하면 사람이 거듭나지 못할까요? Y también de qué manera creen que las personas no pueden nacer de nuevo. 달리 말해서 어떻게 하면 복음이 교회를 통해서 전해지지 않을까요? En otras palabras, ¿cómo creen que el evangelio ya no se predicará por una iglesia? 교회를 분열시키는 겁니다. Cuando la iglesia se divide, 교회가 나눠지게 하는 겁니다. hace que la iglesia sea dividida, 사람 중심으로. para que también la iglesia se pueda manejar conforme a un hombre nada más. 고린도 교회가 그랬잖아요. Así era la iglesia Corinto. 고린도전서 3장을 보겠습니다. Busquemos Primera de Corintios capítulo 3. 고린도전서 3장 Primera de Corintios capítulo 3. 고린도전서 3장 3절과 4절입니다. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 3 y 4. 고린도전서 3장 3절과 4절을 함께 읽겠습니다. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 3 y 4. Vemos entonces. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? 5절에 이렇게 말씀하십니다. Versículo 5 también así dice. 아볼로는 무엇이며 바울은 무엇이뇨? 그렇게 말씀하셨습니다. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Así dice. 우리는 누구에 속한 자들입니까? Nosotros somos de quién? 우리는 그리스도에게 속한 자들입니다. Somos de Cristo. 여러분 교회의 머리는 예수님이십니다. La cabeza de la iglesia es Jesús. 네, 교회의 주인은 예수 그리스도십니다. El dueño de la iglesia es Jesucristo. 때문에 우리는 조심해야 됩니다. Así que tenemos que tener mucho cuidado. 여러분 우리는 교회 안에서는 예수 그리스도 우리 주님을 중심으로 하나가 돼야 되는 거예요. Dentro de la iglesia, teniendo a Cristo por centro, tenemos que estar unidos. 그렇게 해서 복음이
전해지도록 하는 것이 하나님의 뜻입니다. La voluntad de Dios es que estando también unidos, siendo uno evangelio que se vaya predicando. 내 마음에 들지 않더라도 Aunque no les convenga, 내가 누군가를 원망하고 불만이 있더라도 aunque no les parezca, aunque también tengan quejas, 입 밖으로 내지 않는 것은 교회의 유익을 위한 겁니다. si no dicen por fuera, eso es para beneficio de la iglesia, para no hablar. 여러분 오늘 참석한 분들은 이거 기억하죠? Los que asistieron el día de hoy recuerden esto. 여러분 교회의 분열은 마귀가 원하는 겁니다. Lo que quiere Satanás diablo es la división de la iglesia. 그렇죠? ¿No es así? 여러분 우리는 교회가 분열되는 것을 어떻게든 우리는 막아야 돼요. Así que con todo nuestro esfuerzo hay que impedir que Satanás diablo divida la iglesia. 여러분 하나님께서는 이 교회 에베소 4장에 보면은 목사라는 직분을 교회 안에 주셨습니다. Al ver Efesios capítulo 4, un ministerio que Dios ha dado en la iglesia es pastor. 그리고 그 목사님의 말씀, 하나님의 전해지는 그 말씀을 통해서 교회가 하나 되게 하셨습니다. Y a través de la palabra que se predica también por pastor hace que la iglesia sea unida 그리고 복음으로 하나 되게 하신 거예요. y sea unida por el evangelio. 그것에서 성령이 역사하시는 힘이 있다는 겁니다. De ahí también el Espíritu Santo hace la obra fuertemente. 근데 그것을 무너지게 하는 게 뭐라고요? Pero ¿qué es lo que también derrumba, hace caer todo esto? 그 분열이라는 거예요. La división de la iglesia. 그래서 교회 안에서는 목소리 큰 사람이 있어서는 안 됩니다. Por eso dentro de la iglesia no tiene que haber ninguna persona que levanta su voz. 이 교회가 한 사람을 중심으로 한 그룹, 또 한 사람을 중심으로 한 그룹 이런 식으로 되어져서는 교회가 분열이 되는 거예요. Tampoco tiene que haber también grupo dentro de la iglesia. Un grupo también tomando a una persona por centro, otro grupo también conforme a una persona, así se maneja. No tiene que haber así. 우리는 이런 것들을 아주 경계하고 멀리 해야 됩니다. Tenemos que tener cuidado con estas cosas y evitarlas y alejarlas. 그리고 우리는 복음 안에서 어떻게든 하나 되는 것이 주님의 뜻이라고 믿고 거기에 순종할 수 있도록 우리가 기도하고 마음을 모아야 되는 거예요. Y hay que creer que la voluntad de Dios es que siempre la iglesia, los miembros sean unidos. Por eso haciendo oración siempre hay que unir nuestro corazón. 그래서 여기 있는 분들은 큰 목소리 내는 사람 없습니다. Entre ustedes no hay ninguna persona que levante la voz para insistir su opinión. 앞으로도 내지 말죠. Tampoco en adelante vayamos a levantar nuestra voz. 여러분 순종이 제사보다 낫다는 말씀이 있습니다. Hay una palabra que dice la obediencia es mejor que sacrificio. 그리고 여러분들이 순종하면 여러분의 신앙생활 그 뒤에 아 이것 때문에 하나님이 순종하라고 하셨구나 하고 여러분이 경험, 선한 경험을 하게 될 겁니다. Si ustedes obedecen después de la obediencia, ustedes tendrán esta experiencia de por qué Dios les ha pedido que obedezcan para una buena voluntad. 마귀의 역사 두 가지를 말씀드렸습니다. Les acabo de hablar las dos obras de Satanás diablo. 복음을 변질시키는 거, La primera es pervertir el evangelio. 그다음에 교회를 분열시키는 La 거. segunda es dividir la iglesia. 세 번째는 뭐였죠? La tercera, ¿cuál era? 교회를 핍박하는 겁니다. Es perseguir la iglesia. 그 사도 시대는 두 가지 외부의 핍박이 있었습니다. En el tiempo de la era de la iglesia apostólica también ha habido dos persecuciones de fuera. 참 마음이 아픈 것은 그 중에 하나가 유대인들이 예수님을 죽이고 복음을 전하는 유대인 그리스도인들을 핍박을 했다는 거예요. Lo que nos da tristeza es que siendo mismos judíos, ellos mismos también persiguieron, también predicar el evangelio, también matando a los que predicaban el evangelio. 그래서 데살로니가전서 2장에서 이렇게 말씀하십니다. Por eso, primera de Tesalonicenses capítulo 2, así dice, 함께 읽겠습니다. leemos juntos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. 여러분 데살로니가전서 2장 14절을 읽어보면 맨 끝에 유대인들에 관한 얘기를 쭉 하고 있습니다. Al leer primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 14 al final, pues habla de los judíos. 그래서 역시 이 15절 시작할 때 로스쿠알레스는 유대인들을 말하는 거예요. Por eso versículo 15 así empieza diciendo los cuales se refieren a los judíos. 역사 속에서 유대인들은 예수님과 선지자들을 죽였죠. Dentro de la historia, los judíos han matado al Señor Jesús y a sus profetas. 이제는 모든 사람이 구원받기를 원하시는 하나님의 대적이 돼가지고 사람들에게 복음을 전하는 것을 지금 금하고
막고 있습니다. siendo enemigos así de Dios, impedían a las personas que recibieran la salvación. 그래서 이 사도 시대에는 유대인들의 핍박이 아주 심했습니다. Así que durante la era de la iglesia apostólica hubo gran así, persecución de parte de los judíos. 그리고 두 번째 교회를 핍박했던 세력이 로마 황제였습니다. También el segundo grupo de la gente que perseguía a la iglesia era emperador de Roma. 그 예수님 그 AD 100년까지는 주로 로마 황제 중에 네로 황제하고 도미시안 황제가 전체 로마 제국을 다스렸던 때입니다. Normalmente hasta el año 100 después de Cristo, dos emperadores de Roma eran los que también dominaban y gobernaban más. Uno era Nero, otro era Domiciano. 그 두 황제가 그렇게 그리스도인들을 괴롭히고 사도들을 죽이려고 했던 겁니다. Estos dos emperadores del Imperio Romano así molestaban, perseguían también a los cristianos salvos y los mataban. 이유가 있어요. Pero tenían una razón. 여러분 로마 제국의 황제는 신으로 추앙받는 존재였습니다. En ese tiempo, emperador del Imperio Romano fue considerado como un dios. 그러니까 신격화해서 그 황제를 섬기는 거죠. O sea, lo consideraban como a un dios. 그런데 그리스도인들이 사람을 신으로 섬기겠어요? Pero ¿creen que los cristianos salvos adorarían o considerarían a un hombre como a su dios o no? 안 섬기는 거죠. Pues no. 그러니까 황제 숭배를 거부하는 겁니다. 그리스도인들이. Por eso los cristianos así rechazaron adorar o venerar al emperador. 그리고 로마 황제를 중심으로 전 나라가 하나 되기를 원했거든요. Y el emperador de también Imperio Romano también quería que todo su país fuera unido. 그런데 그리스도인들은 세상과 섞여요, 안 섞여요? Pero los cristianos así salvos se mezclarían con el mundo o no? 안 섞이는 No, 거예요. no se mezclan. 그러니 로마 황제가 볼 때는 그 그리스도인들은 눈에 가시 같은 존재예요. Por eso a los ojos del imperio, a los ojos del emperador del Imperio Romano, los cristianos como que pues eran espinas de sus ojos. 그리고 그때는 노예 제도가 있었던 시대입니다. En aquel tiempo todavía hay sistema de esclavitud. 그리고 로마 그 시대에 주로 노예들 중에서도 구원받은 사람들이 있었어요. En el tiempo de también Imperio Romano, aún de entre los esclavos, algunos fueron salvos. 그 사람들은 해가 뜨면 나가서 일을 해야 되니까 해 뜨기 전에 함께 모여서 기도하고 교제하고 말씀을 배운 겁니다. En caso de los esclavos, pero salvos, al amanecer tienen que salir para hacer el trabajo. Entonces, antes de que amanezca el sol, se reunían también para tener la comunión y hacer la oración juntos. 그런데 이게 소문이 나다 보니까 그 그리스도인들 그 안에서 살 이야기가 나오고 피가 이야기가 나오고 그다음에 형제 자매란 이야기가 이렇게 막 나오는 거예요. Pero así conforme pasando tiempo también hubo rumor de que entre los cristianos salvos ellos hablaban así de la carne, de la sangre y de los hermanos de las hermanas. 이렇게 성찬하면서 그런 형제 자매 교제가 있을 수 있잖아요. Porque por también participar en la Santa Cena así, tomando también pan, así la sangre, tomando y todo esto puede salir este tipo de plática, ¿no? 근데 그게 말이 잘못 전달이 돼가지고 저 그리스도인들은 인육, 사람의 고기를 먹는가 보다 하고 소문이 난 겁니다. Pero eso conforme pasando tiempo hubo rumor también así de que los cristianos salvos entre ellos como que comían una carne así humana de las personas así. 그리고 해 뜨기 전에 막 형제 자매 이런 얘기 하니까 그 안에서 남녀끼리의 근친상간 같은 그런 나쁜 음란한 것이 있나 그런 것들로 또 잘못 소문이 나는 거예요. También antes de que amaneciera el sol, entre ellos también tenían la comunión diciendo hermanos, hermanas. Entonces otros de fuera también así los tomaron a mal, diciendo que entre ellos estaban cometiendo algún pecado sexual, incesto también, ya que son hermanos, hermanas así. 그래서 로마 황제가 그 그리스도인들을 너무너무 핍박을 했습니다. Por eso emperador del Imperio Romano de aquel tiempo así perseguía mucho a los cristianos salvos. 근데 베드로는 그 로마 황제가 그리스도인들을 핍박할 것이라는 것을 알았습니다. Pero Pedro sabía que emperador de Roma los perseguiría. 그리고 이렇게 말합니다. Por eso así dijo. 베드로전서 4장을 보겠습니다. Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 4. 베드로전서 4장 17절입니다. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. 17절, 18절입니다. Versículo 17 y 18.
베드로전서 4장 17절 18절 함께 읽겠습니다. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, 18. Leemos juntos. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? 여러분 이것을 읽어보면 사도 베드로가 뭔가를 알고 있었다는 것을 우리가 이해할 수 있습니다. Al leer esta palabra podemos entender que apóstol Pedro sabía algo. 여러분 17절에 하나님의 집에서 심판을 시작할 때가 됐다 그랬죠. Versículo 17 dice, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. 네, 하나님의 집 교회입니다. La casa de Dios, la iglesia. 네, 심판을 시작한다 그랬잖아요. O sea, dice que el juicio ya está por comenzar. 여러분 이 사도 시대에는 그리스도인들이 횃불에 태워져 죽으면서 밤의 길거리를 밝혔습니다. En la era de la iglesia apostólica, los cristianos murieron de martirio, pero siendo quemados también el fuego de antorcha para alumbrar la calle en la noche. 그리고 사자의 그리고 사냥개의 먹이가 됐습니다. También se hicieron comida de los perros cazadores y de los leones. 그리고 톱을 켜서 사람이 죽는 겁니다. También fueron aserrados. 여러분 실은 우리에게 복음이 온 것은 많은 죽음과 많은 피를 통해서 우리들에게 복음이 전해진 겁니다. Para que este evangelio llegara a nosotros de verdad, ha habido mucha muerte de los cristianos y derramamiento de la sangre. 그래서 로마 황제 네로 때에 베드로가 십자가에 거꾸로 매달려서 죽었다. 보통 그렇게 얘기가 전해져 내려옵니다. Por eso normalmente van diciendo que en el tiempo de emperador llamado Nero de Imperio Romano, Pedro también murió de martirio, pero en la cruz al revés. 또 네로 황제 때에 사도 바울은 디모데후서를 쓰고 참수형으로 죽었다 이렇게 전해져 내려옵니다. Y en el tiempo de emperador Nero también apóstol Pablo, después de haber escrito segunda de Timoteo, también murió de martirio decapitado. 그리고 도미시안 황제 때 사도 요한은 반모섬으로 유배를 가게 됩니다. Y en el tiempo de emperador llamado Domiciano, apóstol Juan fue exiliado a una isla llamada Pamos. 그리고 약 AD 96년까지 요한계시록을 적게 되고 그 기록을 남기고 다시 에베소 교회로 가서 목회를 하고 자연사를 하게 됩니다. Hasta el año también 96, así pues estuvo ahí, terminando de escribir el libro de Apocalipsis, otra vez regresando a la iglesia Éfeso y pastoreando dentro de esta iglesia, luego murió de vejez. 예수님께서 구원을 완성하시고 승천한 뒤에 AD 100년까지 그 사도 시대에 얼마나 많은 그리스도인들이 죽었는지 모릅니다. Después de que Jesucristo murió y resucitó, ascendió durante este tiempo, era de la iglesia apostólica, ¿cuántos apóstoles creen que realmente murieron de martirio? 제자들이 죽은 그 동영상이 있는데 함께 보시겠습니다. Hay un video que habla de la muerte de los discípulos, vamos a ver. 주
성경은 동화나 이야기가 아닙니다. La Biblia no es nada de cuento ni así de cuento. 여러분, 우리가 가지고 있는 이 복음은 이런 희생, 이런 죽음의 길을 통해서 우리에게까지 전해져 내려온 겁니다. Sino la Biblia, el Evangelio que tenemos así ha sido predicado a nosotros gracias al sacrificio de muchos. 때문에 우리는 이 복음을 귀하게 생각하고 우리는 주님 오시는 날까지 이 복음을 순수하게 성경적인 복음을 간직해야 될 책임이 있습니다. Así que debemos valorar este Evangelio y hasta que Cristo venga tenemos esta responsabilidad de conservar el Evangelio puro tal como es. 복음이 이렇게 희생이 치러져야지만 복음이 간직이 되고 전해지는 겁니다. Así tiene que haber este tipo de sacrificio, también hay que pagar de esa manera para que el Evangelio pueda ser conservado y predicado. 그런 걸 생각하면 참 우리 마음이 무겁죠. Pensando en esto de verdad es un gran peso en nuestro corazón. 그래서 우리가 마음을 정해야 됩니다. Por eso tenemos que decidir en nuestro corazón. 복음을 귀하게 여기고 우리가 복음을 잘 전해야 되겠다는 마음을 정하셔야 됩니다. Hay que tomar la decisión para valorar este Evangelio y predicar también este Evangelio puro. 여러분, 남은 시간에 우리가 사도 시대에 문제가 됐었던 교리를 좀 생각해 보려고 합니다. En el resto del tiempo vamos a pensar acerca de una doctrina que fue un problema en la era de la Iglesia Apostólica. 그렇게 복음이 힘있게 전해졌어도 교회 안에 마귀의 역사는 있었고 그 안에 잘못된 교리들이 들어왔습니다. Aunque durante esta era estuvo predicándose el Evangelio fuertemente, había obra de Satanás diablo y en la iglesia también se había metido doctrina falsa. 그 문제가 된 그 교리 크게 두 가지가 있는데 하나는 율법주의입니다. Hay también dos doctrinas grandes que causaban problema. Una era legalismo. 그것은 우리가 갈라디아 성경을 보면 자세히 기록되어 있습니다. Al ver el libro de Gálatas también ahí menciona concretamente acerca del legalismo. 두 번째는 영지주의라는 겁니다. La segunda doctrina falsa que causó problema es gnosticismo. 그게 뭐냐면 신령한 지식으로 구원을 받는다, 그런 류의 말입니다. Gnosticismo, ¿qué significa esta palabra? O sea, decían que se podía recibir salvación por un conocimiento así pues espiritual o celestial. 이 영지주의에 대해서는 요한 1서, 요한 2서, 요한 3서에 잘 기록되어 있습니다. Acerca del gnosticismo, al ver primera, segunda y tercera de Juan, también habla bien de eso. 간단하게 설명드리면요. Para explicarles en breve, 영지주의라는 것이 뭐냐면 하나님은 영이시잖아요. ¿qué es gnosticismo? Dios es espíritu, ¿no? 하나님은 선하시잖아요. Dios es bueno, ¿no? 그래서 하나님 영은 선하다는 겁니다. Por eso Dios, o sea, el espíritu es bueno. 영은 선하다는 거예요. El espíritu es bueno. 반대로 사람은 거짓되고 부패돼 있잖아요. Al contrario, los hombres estamos corrompidos. 육체를 가지고 있는 사람은 죄를 가지고 있다는 겁니다. O sea, los hombres que tienen la carne tienen pecados. 그래서 육체, 물질은 악하다고 보는 거예요. Por eso gnosticismo decía que la materia, la carne es mala. 너무 극단적이죠. O sea, son muy opuestos, ¿verdad? 영신 하나님은 선한 거예요. O sea, Dios quien es espíritu es bueno. 육체를 가진 사람, 물질들은 전부 다 악한 거예요. Pero todos los hombres que tienen la carne son malos y la materia también es mala. 그러니 결정적으로 하나님께서 이 물질 세계 세상을 만들었다는 것을 인정을 잘 안 하는 겁니다. Por eso los de gnosticismo no podían también estar de acuerdo, reconocer que Dios, quien es tan bueno, haya creado este mundo de la materia. 그래서 이렇게 얘기합니다. Por eso decían así, 하나님께서 직접 만드신 게 아니야. no que Dios haya creado directamente este mundo de la materia, 여러 단계를 거친 천사들을 통해서 물질들을 만드신 거야. 이렇게 얘기하는 겁니다. sino pasando por varios ángeles, así por fin se creó el mundo de la materia. 그리고 결혼을 안 합니다. Y tampoco se casaban. 우리가 결혼을 하면 자식을 낳잖아요. Cuando se casan, luego nace el bebé, ¿no? 한 육체를 낳는 겁니다. O sea, nace una carne, significa. 그래서 자식을 낳는 것을 악을 생산한다 이렇게 얘기하는 겁니다. Por eso los de gnosticismo pensaban y decían que también dar a luz es también todavía fabricar, crear una maldad. 근데 가장 결정적인 문제는 예수님은 하나님이 사람 되오신 분이잖아요. El problema fundamental es que Jesucristo, siendo Dios, vestido de la carne, vino al mundo, ¿no? 그것을 이해를 못하는 겁니다. Pero no podían entender ellos. 어떻게 영이신 하나님이 악의 육체로 올 수 있냐는 겁니다. ¿Cómo es posible que Dios, quien es espíritu, se haya vestido de la carne que es mala para venir a este mundo?
그러니 복음이 이해가 안 되는 거죠. Por eso tampoco podían entender el Evangelio. 예, 예수님을 배척하고 예수님을 부인하게 되는 겁니다. Por eso llegaron a rechazar a Cristo y también a negarlo. 사도 요한이 엄청 답답했겠죠. Apóstol Juan seguramente también ha de haber sufrido mucho, ¿no? 그래서 그들 향해 말합니다. Por eso hacia ellos les dijo, 나는 예수 그리스도를 봤다. yo sí he visto a Jesús 그럼 난 그를 만졌단 말이에요. y yo lo palpé. 그분이 하나님 확실하다는 겁니다. Seguramente Él es Dios verdadero. 요한일서 1장입니다. Vamos a ver Primera de Juan, capítulo 1. 요한일서 1장 Primera de Juan, capítulo 1. 1절과 2절입니다. Capítulo 1, versículo 1 y 2. 요한일서 1장 1절과 2절 함께 읽겠습니다. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. Leemos juntos. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. 이게 무슨 말이냐면 영혼 속에 하나님과 함께 계셨던 영원한 생명이신 예수님이 오셨는데 그를 우리가 봤고 우리가 들었고 그를 주목하여 만진바다 그렇게 얘기하시는 O 겁니다. sea, ¿qué dice esta palabra? Dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpar nuestras manos tocante al verbo de vida. O sea, que vino y lo tocamos. 그런데 예수님께서 육체로 오신 것을 부인하는 자들이 교회에 들어왔습니다. Pero los que habían rechazado esta palabra de que Cristo haya venido en forma humana, se metieron en la iglesia. 성경은 그들을 두고 적그리스도의 영을 가졌다 이렇게 말씀합니다. La Biblia dice que ellos traían el espíritu de anticristo. 요한일서 4장을 보겠습니다. Vamos a ver 1 de Juan, capítulo 4. 그들에 대해서 성경은 이렇게 설명하고 있습니다. La Biblia así habla de ellos. 요한일서 4장 1절에서 3절까지입니다. 1 de Juan, capítulo 4, de versículo 1 a 3. 눈으로 읽으시고요. 읽어드리겠습니다. Ustedes van a leer con sus ojos y les voy a leer. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu de anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. 2절 Versículo 2. 하나님의 영은 이것으로 알지니 곧 예수 그리스도께서 육체로 오신 것을 시인하는 영마다 하나님께 속한 것이요. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. 여러분 예수님께서 하나님이 아니시면 우리의 일평생의 죄를 세상 죄를 담당하지 못하십니다. Si Jesucristo no fuera Dios, tampoco podría cargar todos nuestros pecados humanos para así perdonar. 네, 그리스도인들에게 믿어지는 거예요. Los cristianos salvos son los que creen en eso, ¿no? 근데 이것을 안 믿고 영지주의자들이 교회 안에 있었던 겁니다. Pero los de gnosticismo, sin haber creído en esto, se metieron en la iglesia y estaban ahí. 근데 그들이 교회 안에서는 못 버티죠. Pero claro que ellos no pueden soportar estando dentro de la iglesia, ¿verdad? 그러니 얼마간 있다가 그들이 교회를 나가는 겁니다. Entonces, pasando un poco de tiempo, ellos también salieron de la iglesia. 요한계시록 죄송합니다. 2장입니다. Capítulo 2, 2장 18절 19절 capítulo 2, versículo 18, 19. 18절 읽어드리겠습니다. Versículo 18 se lo leo. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. 19절은 함께 읽겠습니다. Ahora 19, leemos juntos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros.
이들이 영지주의자들입니다. Ellos eran de gnosticismo. 그들이 교회를 나갔고 그들이 스스로 자기들끼리 또 모임을 만들었습니다. Ellos salieron de la iglesia, entre ellos también hicieron grupo también para formar una reunión. 더 나가서 성경책도 만들었습니다. Más en adelante también ellos también crearon su propia Biblia. 그것이 이제 도마복음, 유다복음 뭐 이렇게 말하는 겁니다. Esta también propia Biblia que crearon se llama el libro evangélico de Tomás o de Marcos. 오늘은 교회 역사 중에 예수님 오신 때로부터 AD 100년까지 사도들이 살아서 복음을 전했던 그 시대를 공부했습니다. El día de hoy hemos aprendido acerca de era de la iglesia apostólica desde la venida del Señor Jesucristo hasta el año 100, en el cual los apóstoles andaban predicando evangelio, los que habían visto a Jesús. 정리하겠습니다. Vamos a resumir. 그 사도교회 시대 때는 아주 단순하고 명확한 복음을 전했다는 겁니다. O sea, durante la era de la iglesia apostólica andaban predicando evangelio muy sencillo y bien claro. 하나님의 거룩하심, 인간의 죄인됨, 오직 예수 그리스도의 피로 말미암은 구원을 전했습니다. Andaban predicando acerca de la santidad de Dios y de que los humanos son pecadores y que todos pueden recibir salvación solo por la sangre de Jesús. 그럼에도 성령의 역사, 복음의 역사를 막는 마귀의 역사도 있다는 겁니다. Sin embargo, había obra de Satanás, quien impedía la de Espíritu Santo para que no se predicase el evangelio, 복음을 변질시키고 교회를 분열시키고 교회를 핍박하는 것입니다. pervirtiendo el evangelio, dividiendo la iglesia, persiguiendo también contra ella. 저도 이것을 공부하면서 교훈을 찾으려고 노력했어요. Yo también estudiando esto traté de también buscar las enseñanzas. 우리는 여기서 교훈을 얻어야 됩니다. Tenemos que sacar la enseñanza para nosotros. 첫 번째는 La primera enseñanza, 우리는 명확한 성경에 기록된 복음을 전하자는 겁니다. o sea, que nosotros prediquemos, anunciemos el evangelio tan cierto escrito en la Biblia. 그 순수한 복음을 다 하지도 말고 빼지도 말고 O sea, no hay que agregar ni quitar de evangelio puro que ya tenemos, 오직 하나님의 성령의 능력을 구하면서 기도하면서 복음을 잘 전하자는 겁니다. pidiéndole a Dios el poder del Espíritu Santo, así vamos a predicar evangelio puro. 그리고 우리가 교회가 분열돼서는 안 된다는 Y 겁니다. la segunda enseñanza que podemos sacar es que la iglesia no tiene que ser dividida. 저는 지금부터라도 늦지 않다고 생각합니다. Yo pienso que desde ahora todavía no es tarde. 어제보다는 오늘, Todavía hoy tiene que ser mejor que ayer. 오늘보다는 내일, Mañana tiene que ser mejor que hoy. 2024년보다는 2025년이 교산 바울로 하나만 될 수 있다면 Si la iglesia San Pablo todavía puede ser unida en el año 2025 más que en el año 2024, 나의 가족, 나의 사랑하는 사람, 내 주위의 사람들이 구원을 받고 이것에 있을 것입니다. mi familia, mis también personas a las que nosotros amamos, mis compañeros de trabajo van a recibir salvación y van a estar en este lugar. 이 모든 일을 교회 안에서 주님과 함께 동행하면서 이루기를 원합니다. Espero que todos nosotros cumplamos esta obra caminando con el Señor dentro de la iglesia estando acá. 기도가 마치겠습니다. Oremos juntos para terminar. 저희를 구원해 주신 우리 아버지 하나님 감사합니다. Dios nuestro Padre, tú que nos has salvado, te damos gracias. 저희들에게 교회의 역사를 공부할 수 있도록 허락해 주신 은혜 감사드립니다. Te damos gracias por permitirnos esta gracia para aprender acerca de la historia de la iglesia. 성경을 중심으로 해서 교회 역사를 살펴보려고 합니다. Estamos por aprender también la historia de la iglesia con la Biblia. 저희 신앙에 유익되고 또 주님의 교회를 잘 건사하는 일에 부족함 없도록 도와주옵소서. Ayúdanos para que este tiempo sea de provecho para edificación de nuestra fe y para también guardar esta iglesia. 동일한 시간에 이 구역 전도 집회가 진행 중에 있습니다. También al mismo tiempo se está llevando a cabo seminario de célula 2. 말씀 앞에 나온 영혼들 굽어 살펴주시고 그 영혼들이 구원받을 수 있도록 은혜 베풀어 주시기를 간절한 마음으로 기도합니다. Que tengas misericordia también pendiente de las almas perdidas que están escuchando tu palabra para que sean salvas. 우리 형제 자매님들 돌아가는 발걸음도 주님께서 안전하게 지켜주시기를 원합니다. Pedimos que cuides los pasos de los hermanos para regresar con bien. 우리 주 예수님 이름 받들어 감사하며 기도드립니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén.